내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가시가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 Itulah kamu 안에 tidak 있지 berbuah 아니하면 jikalau kamu tidak 그러하리라. tinggal di dalam aku. 나는 Akulah pokok 포도나무요 anggur 너희는 yang 가시라. kamulah ranting-rantingnya. 그가 내 Barang 안에 siapa 내가 tinggal 그 di 안에 dalam aku dan 거하면 aku di dalam 사람이 dia, 열매를 많이 ia berbuah 맺나니 banyak. 나를 Sebab di luar 떠나서는 aku kamu 너희가 tidak dapat 아무것도 berbuah 할 수 apa-apa. 없음이라. Barang siapa 사람이 내 tidak 안에 tinggal di 거하지 dalam aku, ia 아니하면 dibuang keluar 가지처럼 seperti 밖에 ranting, 버려져 마르나니 kemudian dikumpulkan orang, 사람들이 dicampakkan ke 그것을 dalam 모아다가 api, 불에 lalu 던져 dibakar. 자르느니라. Kalau kamu 너희가 tinggal 내 di 안에 dalam aku dan 거하고 내 firman-Ku 말이 tinggal 너희 dalam 안에 kamu, 거하면 mintalah apa 무엇이든지 saja 원하는 yang 대로 kamu 구하라. kehendaki, kamu 그리하면 akan 이루리라. menerimanya. 할렐루야. 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 아름다운 주일입니다. Hari Minggu yang indah, 주님 안에서 사랑합니다. ku kasihi kau dengan kasih 이 Tuhan. 아름다운 주일입니다. 참 좋은 것 같아요. Kata hari Minggu yang indah kayaknya sangat bagus. Saya suka. 오늘 제목은 기도는 축복의 통로입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Doa adalah saluran berkat. 여러분 이게 제목 그냥 보지만 이 제목 정하는 시간이 오래 걸립니다. Sebenarnya satu judul pendek ini membutuhkan waktu yang lama untuk diputuskan menjadi judul. 우리 그 집사람은 제가 제목 정하는 모습을 옆에서 간간히 봐요. Dan istri saya seringkali melihat wajah saya setiap kali saya mau mengambil keputusan tentang judul khotbah. 말씀 준비한다고 몇 시간을 앉아 있는데 제목도 못 정하고 있을 때가 있거든요. Karena ada saat-saat di mana saya duduk lama merenungkan tentang firman Tuhan, tapi tidak dapat memutuskan firman apa yang mau dibawa. 요한복음 15장 이 말씀을 계속 묵상하면서 기도는 축복이다 라는 생각이 들었습니다. Namun sambil membaca kitab Yohanes pasal 15, ini membuat saya merenungkan bahwa sebenarnya doa adalah berkat. 여러분 축복 받으시기 바랍니다. Mari kita semua diberkati Tuhan. 여러분 세상에 많은 종교들이 있습니다. Dunia ini penuh dengan banyak sekali agama-agama. 모든 종교마다 다 기도가 있어요. Setiap agama itu memiliki doa masing-masing. 저는 한국에서 시골에서 살았습니다. Saya itu tinggal di kampung biasanya. 산도 있고 바다도 있었어요. Di kampung itu pasti ada gunung, ada juga laut. 또 저희 아버지가 농사도 짓고 물고기도 잡았어요. Dan ayah saya itu sebagai seorang petani juga menjadi penelayan. 그래서 이 시골에 사는 사람들이 얼마만큼 우상 숭배를 하는지 저는 잘 알고 있어요. Sehingga saya tahu sekali orang-orang di kampung itu sangat percaya dengan berhala. 어떤 분이 배를 샀어요. Seperti seseorang yang membeli kapal. 그 배를 사니까 한국에서는 이 제사를 드립니다. Dan untuk membuat kapal itu biasanya orang-orang akan memberikan sesajian. 돼지 머리를 이렇게 머리를 탁 잘라가지고 거기에 탁 상위에 올려놔요. Jadi di atas kapal yang baru itu nanti akan ada sesajian kepala babi yang ditaruh di atas kapal. 그러면 돈을 이렇게 또로록 말아가지고 콧구멍에다가 꽂고 귀에도 꽂고 이렇게 해요. Dan sesajian itu kepala babi itu nanti akan disumbat pakai uang yang digulung-gulung di hidung dan di telinga, disumbat pakai uang. 사람들이 거기다가 또 빕니다. Dan orang-orang nanti di situ akan memohon-mohon 여러분 막 berkah, 웃는데 rezeki. 그분들은 되게 진지해요. Itu mungkin lucu untuk kita ya, tapi bagi mereka ini sesuatu yang serius. 바다의 신에게. Katanya itu adalah sesajian untuk dewa laut. 그래서 이 배가 문제없게 잘 할 수 있도록 도와주세요. 기도하는 거예요. Dan mereka berdoa kiranya kapal ini tidak ada masalah. 저희 집 뒤에 높은 산이 있습니다. Di belakang rumah saya juga ada gunung tinggi. 거기에 산 꼭대기에 큰 절이 있어요. Di atas gunung ada kuil. 그러면 저는 이제 절에 가려고 하는 게 아니라 등산을 하려고 이제 가끔씩 올라갔습니다. Jadi kadang saya naik gunung itu untuk mendaki. 근데 거기 가다 보면
돌을 가지고 탑을 이렇게 쌓아놨어요. Tapi kalau lagi jalan itu kadang kelihatan ada batu-batu yang disusun-susun. 그래서 돌을 하나 올려놓고 이렇게 탁 기도하고. Nah, di batu yang disusun-susun itu orang akan susun satu batu, habis itu mereka berdoa. 여기에도 돌 올려놓고 이렇게 기도하고. Habis itu satu-satu lagi disusun, terus berdoa di situ. 얼마나 많은 기도를 하는지 몰라요. Sangat banyak sekali mereka berdoa dengan batu yang disusun-susun. 인도네시아에도 보니까 온갖 우상들, 귀신 섬기는 문화들이 있어요. Ternyata di Indonesia juga punya macam-macam berhala juga, dewa-dewa. 그러면 이런 종교적인 기도와 우리가 하는 기도가 뭐가 다릅니까? Jadi kalau begitu apa sih bedanya? Semua doa dari orang-orang agama lain dan doa kita. 첫 번째, Pertama, 기도의 대상이 달라요. target kita berdoa itu beda. 우상이 아닌 살아계신 하나님께 기도하는 것입니다. Kita berdoa bukan kepada berhala, kita berdoa kepada Allah Bapa kita. 아멘. 기도의 목적은 무엇입니까? Bagaimana dengan tujuan berdoa? 소원을 성취하는 것이 목적이 아니라 우리 하나님 아버지께 더 가까이 가는 거예요. Jadi kita berdoa bukan sekedar meminta rezeki, tapi kita berdoa supaya hubungan kita dengan Bapa di sorga semakin dekat. 아멘. 때때로 우리가 뭔가 급한 일이 있고 문제가 있으면 하나님께 기도합니다. Kalau kita kadang sibuk, punya banyak tugas dan lain-lain, kita pasti akan berdoa di hadapan Tuhan. 혹시나 길을 지나가다가 어떤 사람들이 저를 보고 도와달라고 할 때가 가끔씩 있어요. Biasanya lagi jalan, itu ada orang-orang yang tiba-tiba langsung mengemis minta bantuan. 우리 문간사님 그 픽업하러 갔다가 웬 아줌마가 도와달라 해가지고 잡혀가지고 또 도와줬어요. Jadi waktu saya pergi menjemput Ibu Hana di bandara, lagi jalan tiba-tiba ada yang minta tolong. Dan ibu-ibu itu minta tolong dan saya bantu. 그 지난번에는 또 한 친구가 여기 뭐 자기 지갑도 빼앗기고 뭐 어디서 좀 그 다른 사람들한테 이렇게 맡기도 하고 막 이런 친구가 있었어요. Ada juga pernah saya tiba-tiba lagi jalan bertemu orang yang katanya barusan dirampok dan barusan dibabak beluri oleh orang-orang preman. 그래서 저한테 도와달래요. Dia minta tolong ke saya. 그래서 제가 밥도 사주고 또 차비도 주고 이렇게 보내줬어요. Jadi akhirnya saya berikan dia makanan, saya juga berikan dia uang jalan. 근데 제가 가끔씩 누군가를 도와줄 수 있습니다. 도와달라고 하면. Kalau memang ada orang yang lagi butuh, saya pasti bantu. Kadang. 우리 지난주에 우리 김태현 선생님께서 생신을 맞이하셨어요. Contoh, beberapa hari lalu gurunya Taehyun ulang tahun. 아빠한테 별로 잘 안 해줘요. 인사도 잘 안 해. 태현이가 저한테 별로 잘 못한다고요. Taehyun itu dia tidak begitu menghormati saya. Dia kadang nggak salamin saya. 지금 얼굴도 안 쳐다보잖아요. Sekarang pun dia nggak mau lihat wajah saya. 그런데 Walaupun papa. 아들이라는 이유 하나 때문에요. 제가 신발도 2개나 사줬어요. Maaf. Jadi begini, minggu lalu Taehyun ulang tahun. Tapi karena dia adalah anak saya belikan dia sepatu. 우리 집사람이 바지도 막 사주고. Dan istri saya pun belikan dia celana. 맛있는 것도 사주고. Belikan makanan. 이유가 뭐예요? Apa alasannya? 아들이라는 이유 하나 때문에. Karena dia adalah anak saya. 제가 뭘 설명하고 싶으냐면 우리가 하나님께 이것 좀 해주세요 라고 하고는 구걸하는 게 아니에요. Sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan meminta-minta. 막 떼쓰고 이거 안 해주면 내가 안 돼. Mengemis dan merengek-rengek minta-minta 나 밥 sama 안 먹어. Tuhan. Atau manja sama Tuhan, aku nggak mau makan. 그런 게 아니라고요. Bukan begitu ya dengan Tuhan. 자녀이면 부모는 모든 것을 책임지려고 합니다. Kalau misalkan benar-benar kita itu adalah anak, pasti orang tua akan bertanggung jawab atas semuanya. 우리 상지가 이제 대학 가려고 막 준비하고 있죠.
Seperti Sangji yang sedang mempersiapkan diri untuk kuliah. 아마 좋은 대학 갈 겁니다. Pasti Sangji akan masuk kuliah universitas yang baik. 근데 이 아이는 대학에 가서 대학 등록금이 얼마고 그걸 어떻게 낼 것인지 고민 안 해요. Dan Sangji pasti dia tidak berpikir keras, tidak stres tentang berapa uang masuk kuliah dan lain-lain. 고민은 누가 하고 있습니까? Karena siapa yang bergumul tentang itu? 부모님들이 지금 하고 있어요. Orang tua lah yang bergumul tentang itu. 왜요? Kenapa? 부모이기 때문에. Karena orang tua. 우리가 하나님께 한 걸음 한 걸음 더 나아가면 됩니다. Begitu juga lah dengan kita dengan Tuhan. Sebenarnya semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. 여러분, 기도에 응답받는 거 그것보다 더 중요한 것이 있습니다. Dan ada hal yang lebih penting yang harus kita punya. dengan Tuhan, 우리의 기도 응답의 대상이 누구냐라는 거예요. yaitu kita ini berdoa kepada siapa. 여러분, 귀신도 응답합니다. Iblis juga itu mereka diberikan, 귀신이 역사하면 기적도 일어나요. iblis juga dapat menjawab doa. Mereka juga membuat mujizat. 성경은 말씀하고 있습니다. Kita berkata, 요한복음 10장 20절에 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이다. bahwa bahkan orang-orang lain itu, orang bangsa lain berdoa kepada berhala. 요한복음 10장 10절에 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것이다. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. 여러분, 사단 마귀 귀신은 좋은 것을 주는 것처럼 하지만 결국 중요한 거 영적인 것을 빼앗아가는 거예요. Dan begitulah juga dengan iblis yang berpura-pura memberi yang baik padahal dia mencuri. 여러분, 우리는 기도를 통하여서 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가는 것입니다. Dan seperti itu juga di dalam doa kita juga datang masuk ke dalam Tuhan. 우리는 기도를 통하여서 하나님과 마음을 나눌 수가 있어요. Sehingga kita pun pasti dapat mampu membagikan waktu kita, cerita kita dengan Tuhan. 여러분, 때때로 가족에게도 말 못하는 말이 있습니다. Ada kadang juga kita mempunyai kata-kata yang tak bisa kita sampaikan kepada orang tua. 부인에게도 남편에게도 말 못하는 게 있어요. Atau kepada istri atau kepada suami, 친구한테도 말 못하는 게 있어요. kepada teman. 그런데 우리 하나님 아버지께 못할 말이 없습니다. Namun kepada Bapa di sorga tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa beritahu semuanya. 여러분 마음을 하나님께 쏟으시기 바랍니다. Mari bagi kita semua juga kita ungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. 여러분, 모든 말을 다 해도 돼요. Kita bisa sampaikan semuanya kepada Tuhan. 소문날 일이 없습니다. Dan itu Tuhan tidak akan gosipkan ke orang lain. 그리고 하나님이 우리 안에 능력으로 역사하는 시간이에요. Dan di dalam doa itu kita juga bisa menerima kekuatan baru. 여러분, 영적인 싸움을 하는 시간이 기도입니다. Cara yang terbaik untuk kita berdoa, untuk kita berperang itu adalah berperang secara rohani adalah berdoa. 문제는 우리가 하나님과의 어떤 관계 속에 내가 있냐, 그것이 더 중요한 거예요. Yang terpenting itu adalah apa hubungan kita dengan Tuhan saat ini. 우리 고백했으면 좋겠습니다. Mari sama-sama katakan, 우리는 축복의 신분을 가지고 있습니다. kita memiliki identitas 뭐라고요? berkat. 우리는 축복의 신분을 가졌다고요. Identitas berkat. 우리는 예수 이름을 부르며 기도할 수 있는 자격이 주어졌습니다. Saat kita memanggil nama Yesus, kita itu diberikan suatu hak istimewa. 아멘. 너희가 내 이름으로 요한복음 14장 13절에 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 여러분은 예수 이름 부를 수 있는 자격이 있어요. Kita dapat memanggil nama Yesus. 구원받은 하나님의 자녀 속에 보혜사 성령 하나님께서 함께 하시는 것입니다. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntun dan diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. 요한복음 14장 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와
함께 있게 하리니. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 그는 너희와 함께 거하시며 Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 그는 너희 속에 계시겠습니다. Sebab dia menyertai kamu dan dia di dalam kamu. 아멘. 여러분 속에 누가 계십니까? Jadi siapa yang diam di dalam kita? 아멘. 우리 안에 예수 그리스도가 함께 하십니다. Yesus Kristus diam di dalam kita. 이것이 어떻게 semua. 가능한 것입니까? Tapi bagaimana caranya? 보혜사 성령 하나님께서 우리 안에 함께 하시기 때문입니다. Karena Roh Kudus yaitu penolong bersama dengan kita. 오늘 요한복음 15장 5절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan hari ini berkata apa? 나는 포도나무요 너희는 가지라. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺는다. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없습니다. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 여러분 우리가 열매 맺는 방법이 있어요. Jadi ada cara supaya kita bisa berbuah. 그것은 붙어 있으면 되는 겁니다. Caranya adalah menempel, 아멘. 여러분 예수님께 붙어 있으세요. melekat kepada Yesus. 자꾸 내가 뭘 하려고 하는 게 힘이 든 거예요. Kita selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan itulah yang melelahkan kita. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하며 무엇이든지 원하는 대로 구하라. Dan jikalau kita di dalam dia dan dia di dalam kita, apapun yang akan kita minta, pasti kita akan terima. 기도하며 그리하면 이루리라. Dan semuanya itu akan digenapinya. 참 쉬우면서 어려운 일이죠. Mungkin terdengar mudah, tapi mungkin terasa susah untuk dilakukan. 여러분 너무 바빠서 기도합니다라는 제목의 책이 있어요. Ada satu buku yang berjudul Aku berdoa karena aku terlalu sibuk. 근데 많은 사람들이 바쁘면 기도 안 해요. Karena sebaliknya manusia itu karena terlalu sibuk 학생들 tidak berdoa. 시험 기간 되면 기도 안 해요. Kalau anak-anak juga sudah mulai masa ujian, mereka tidak berdoa. 세상에서 바쁘고 일하고 뭔가 준비할 거 많으면 기도 안 해요. Kalau misalkan sibuk melakukan ini dan itu, tidak berdoa. 근데 그 책 제목에는 너무 바빠서 기도한다라고 돼 있어요. Namun judul buku itu adalah Aku terlalu sibuk makanya aku berdoa. 여러분 순서 바꾸면 안 됩니다. Jadi kita juga tidak boleh mengubah urutannya. 내가 무슨 힘으로 살아갑니까? Bagaimanakah kita hidup di dunia ini? 하나님 주시는 힘을 가지고 살아야 돼요. Kita harus hidup dengan kekuatan dari Tuhan. 안 그러면 열심히 하고 무너지는 겁니다. Kalau tidak nanti kita akan jatuh. 여러분 많은 일을 해도 몸이 아프면 아무것도 못해요. Walaupun kita ini mau melakukan banyak hal, tapi kalau kita sakit pasti tidak banyak yang bisa dilakukan. 금요일 날 우리 제자들하고 밥을 맛있게 먹었습니다. Ya, hari Jumat malam dengan anak-anak kami makan makanan yang enak. 나시 바까를. Nasi bakar 얼마나 맵던지. tambah pedas. 저는 바로 우유를 먹었어요. Sangat pedas sekali. Jadi 근데- saya langsung minum susu. 애들은 보니까 다 뭐 평안해 보이더라고요. Tapi anak-anak terlihat tenang-tenang mereka. 나만 좀 유별스럽네. Dan saya merasa sangat kurang. 그날 jadinya. 밤입니다. Itulah malam itu. 다들 위가 아파가지고 Tapi ternyata malam itu semuanya semua sakit. sakit. 맞지? Sakit perut 그 semua. 밤에 마트에 가서 우유 사러 가고 막 그랬어요. Katanya malam-malam mereka pergi ke supermarket beli susu. 뭐 아프면 아무리 좋은 거 있어도 아무 소용이 없는 거예요. Begitulah, kalau sakit tidak ada yang bisa kita lakukan. 저는 미리 우유를 먹어서 좀 괜찮았습니다. Nah, saya langsung segera minum susu jadi aman. 우리가 아무리 좋은 거, 대단한 거 있어도 건강 잃어버리면 다 잃어버리는 거예요. Begitu juga kita, tak peduli seberapa mewah hidup kita, kalau kita sakit semuanya itu hilang. 우리가 아무리 좋은 거 있어도 인생의 방향을 잃어버리면 다 잃어버리는 거예요. Kalaupun juga kita punya hal-hal yang indah, bagus di dunia ini, kalau arah hidup kita tidak ada, semuanya itu hilang. 우리 영혼의 목자가 되시는 예수 그리스도께서 우리 삶을 이끌어 가시는 거예요. Namun Yesus Kristus
pemelihara jiwa kita, berkata Dia menuntun kita. 왜 우리가 기도해야 됩니까? Kenapa kita harus berdoa? 여러분 불신자처럼 소원성취 이거 목적 아니에요. Kita bukan hanya sekedar melakukan penggenapan tujuan hidup. 예수님이 말씀하셨습니다. Karena Yesus berkata, 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까 염려하지 마라. janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. 이것은 이방인들 하나님 안 믿는 자들이 하는 기도다. Karena semuanya ini adalah doa-doa orang yang tidak percaya. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Namun kamu carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. 하나님이 우리가 뭐가 필요한지 다 아시는 거예요. Maka semuanya itu ditambahkan Tuhan kepadamu. Sebab Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. 여러분 마음을 하나님께 드리시기 바랍니다. Untuk itu serahkanlah hatimu kepada Tuhan. 기도는 하나님의 자녀에게 주신 축복입니다. Doa adalah saluran berkat anak Tuhan. 기도는 하나님께 은혜를 받는 통로입니다. Doa adalah saluran kasih karunia. 하나님께서 이렇게 축복을 손에 쥐고 있어요. Di dalam tangan Tuhan, Ia telah memberikan, Dia telah menyimpan berkatnya. 우리 데보라가 기도하는 거예요. Saat Deborah berdoa, 하나님 주려고 기다리고 있어요. dan Tuhan lagi menunggu untuk memberkatinya. 아, 데보라 그래 너 줄게. Dan Tuhan tinggal kasih, oh ini 멜키 Deborah. 너에게 줄게. Ini Melki 상인아, 여기 있다. 그럼 kepada Sangin. 다 받는 거예요. Jadi semuanya pasti akan menerima. 하나님은 응답을 손에 쥐고 기다리고 계신 것입니다. Dalam tangan Tuhan sudah ada berkat-berkatnya. 여러분 하나님께 여러분 나아가는 영적 교제 안에 들어가면 모든 것을 채워 주시는 거예요. Tuhan pasti akan melengkapi apapun itu yang kita butuhkan. 여러분 혹시 너무 배가 고프면 배고픕니다. 기도해도 돼요. Kalau misalkan ada yang merasa lapar, 너무, bisa juga berdoa. 너무 답답하면 하나님 답답합니다. 기도해도 돼요. Bisa bilang Tuhan aku lapar. Atau mungkin kalau lagi sesak karena orang bilang aja Tuhan aku merasa sesak dada. 사실 저도 과거에는 그런 기도 했습니다. Dulu juga saya berdoa 하나님 seperti 이거 itu. 필요합니다. 저거 필요합니다. 기도했어요. Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu. 어느 날 알게 되었어요. Namun suatu hari saya akhirnya sadar 이런 건 기도 안 해도 되는 거구나. bahwa semua itu sebenarnya tidak perlu didoakan. 지금은 무슨 기도합니까? Nah, sekarang apa yang menjadi doa saya? 하나님과 영적 교제의 시간이에요. Doa itu menjadi saya bangun hubungan dengan Tuhan. 여러분 소리 내서 통성으로 여러분 개인적으로 그러다 막 소리 크게 지르라는 얘기가 아니라 입 밖으로 소리를 내서 여러분 기도해 보세요. Berdoa dengan bersuara lah, coba. 제가 여러분 죄송한데 10분 이상 소리 내서 기도하는 사람이 여기 몇 명 없을 거예요. Atau mungkin dalam 10 menit bersuara sambil berdoa, pasti tidak banyak yang bisa melakukan itu. 왜요? 기도가 여러분 연습이 안 돼 있어요. Karena doa juga itu butuh latihan. 여러분 그 러닝머신에 10분 이상 달리기 쉽지 않아요. Seperti 10 menit berlari di running 나중에 machine. 예배 끝나고 여러분 나가가지고 한 10분 뛰어보세요. Atau berlari selama 10 menit. 아마 10분 Coba. 뛰다 전부 다 쓰러질걸요. Pasti setelah 10 menit berlari langsung pingsan. 왜 그렇습니까? Kenapa? 훈련이 안 돼 있으니까. Karena mungkin belum terlatih. 평상시에 운동 안 하니까. Karena tidak berolahraga. 우리 이영호 장로님은 4km 뛰죠. 4km? 예, 4km를 달리십니다. Seperti Panatoyi yang bisa lari 4 kilo 그럼 한 30분 뛰어야 돼요. dalam 30 menit. 예. 30분 이상 뛰어야 된다고요. Jadi bisa berlari lebih dari 30 아마 menit. 처음부터 그러진 않았을 겁니다. Mungkin dari awal tidak seperti itu. 훈련이 되고 준비가 되는 거예요. Ya butuh latihan untuk semuanya. 여러분, 하루에 우리가 하나님께 소리내서 10분도 기도 못해요. Kita juga kadang tidak bisa bahkan berdoa 10 menit di hadapan Tuhan setiap hari. 유튜브 하나만 봐도요, 10분 그냥 지나가요. Padahal menonton YouTube 10 menit itu sangat pendek. 여러분, 하나님 앞에 소리내서 기도해보세요. 그게 10분이 되고 15분이 되고 20분이 되고 될 겁니다. Coba kita ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, berapa lama pun itu. 어떤 분은 제가 이렇게 말하니까 목사님 꼭 기도를 길게 해야 됩니까? Ada juga yang mungkin bilang, masa berdoa harus lama-lama? 예, 꼭 그렇지는 않아요. Tidak juga sih. 근데 교제 여러분 그 남자 여자끼리 필요한 말만 하고 삽니까? Apakah ketika
pria dan wanita menikah, mereka hanya berbicara 경상도 한국 kata-kata yang perlu saja setiap hari. 경상도 사람들이 한국에 경상도에 남자들이 있어요. Di Korea, jadi ada laki-laki yang dari daerah Gyeongsangdo. 집에 오면 하는 말이 있어요. Setiap mereka pulang ke rumah, katanya mereka selalu punya kata yang sama. 밥 묻나? Hamuna, artinya sudah makan? makan. 아는 An? 애기는 Terus mereka akan tanya, 그러면 mana bayi? 자자. Habis itu kalau sudah makan semua maka tidur. 대화가 없어요. Jadi nggak banyak ngomong. 여러분 소통이 안 되는 거잖아요. Itu komunikasinya nggak baik. 하나님과 우리가 소통이 안 된단 말이에요. Bagaimana dengan komunikasi kita dengan Tuhan? 하나님은 여러분을 알고 싶고 듣고 싶고 도와주고 싶어요. Dan begitu juga lah dengan Tuhan. Tuhan mau mengenal kita lebih dalam lagi. Tuhan mau tahu siapa kita. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 하나님께 가까이 갑시다. Mari mendekat kepada Tuhan. 아멘. 자, 그러면 우리 어떻게 기도해야 될까요? Jikalau demikian, bagaimanakah kita harus berdoa? 여러분, 하나님께 믿음으로 나아가야 됩니다. Kita harus dengan iman datang ke hadapan 마태복음 Tuhan. 21장 22절에 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것을 다 받으리라 하시니라. Seperti dalam kitab Matius berkata bahwa mintalah apapun yang kamu butuhkan dan kamu pasti akan menerimanya. 여러분 믿으시기 바랍니다. Mari kita percayakan firman ini. 마가복음 9장 23절 24절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Markus 3 ayat 22 dan 23. 귀신 Markus 들린 9. 아들을 가진 이 아버지가 예수님께 말하는 거예요. Jadi seorang bapak memiliki anak yang sedang kerasukan roh jahat dan dia berkata, 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서. dia bilang, apapun yang engkau dapat lakukan, jika engkau dapat, guru, 예수님께서 tolonglah kami. 말씀하셨어요. Jika kamu dapat berbuat sesuatu, tolonglah. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? Namun Yesus menjawab, kamu 믿는 berkata, 자에게는 능치 못함이 없느니라. apa maksudmu jika engkau dapat? Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 그때 이 아버지가 무릎을 꿇고 소리를 지르며 나아갑니다. Saat itu ayah itu langsung bertekuk lutut dan berseru, 나의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주옵소서. ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. 주님, 내가 믿습니다. Dan kita berkata, Tuhan, saya percaya. 도와주옵소서. Tolonglah saya. 때때로 우리 안에 염려가 생기고 불신앙이 생길 수도 있어요. Ada saat-saat di mana kita merasa takut, di mana kita merasa iman kita goyah. 여러분, 주님, 나의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주옵소서. Mari kita juga berdoa, Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. 믿음으로 주님께 나가야 돼요. Kita harus datang dengan iman di hadapan Tuhan. 믿음이 없는 자들은 믿음을 달라고 하나님께 간구하시기 바랍니다. Bagi yang tidak mempunyai iman, bisa meminta dan Tuhan pasti memberikan iman. 믿습니다. 소리 지른다고 믿는 게 아니에요. Jadi percaya itu bukan hanya sekedar berteriak, 하나님 앞에 온전함으로 나아가는 거예요. namun kita benar-benar datang mendekat ke hadapan. 그리고 두 번째, 감사함으로 하나님께 나아가는 거예요. Lalu yang kedua, kita juga datang dengan meminta ucapan syukur. 빌립보서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. Seperti dalam kitab Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan syukur. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 아멘. Amin. 또 요거는 한번 찾아봤으면 좋겠습니다. 많이 마태복음 찾아보시면 7장 7절에서 8절. Matius, 너무나도 유명한 말씀이죠. Matius 7 ayat 7. 아마 암송하고 있는 분도 많을 겁니다. Pasti ada yang sudah hafal. 마태복음 7장 7절에서 8절. Matius 7 ayat 7. 수다? 같이 읽습니다.
시작. Mintalah, 구하라. maka 그리하면 akan 너에게 diberikan 주실 것이요. kepadamu. 찾으라. 그리하면 Carilah, 찾아낼 maka kamu 것이요. akan 문을 mendapat. 두드리라. Ketoklah, 그리하면 너에게 maka 열릴 pintu akan 것이니. dibukakan 구하는 bagimu. 이마다 받을 것이요. 찾는 Setiap 이는 orang yang 찾아낼 meminta, 것이요. menerima, 두드리는 dan setiap orang 이에게 yang 열릴 mencari, mendapat. 것이니라. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibuka. 아멘. 여러분 구하시기 바랍니다. Mari kita semua mintalah kepada Tuhan. 두드리시기 바랍니다. Ketoklah 찾으시기 바랍니다. dan carilah. 하나님은 우리에게 주실 수 있습니다. Tuhan pasti akan memberi. 여러분 간절한 마음으로 나아가야 돼요. Kita harus datang dengan kepenuhan hati. 기도해보고 아니면 말고 이게 아니에요. Jadi bukan hanya sekedar tidak mampu karena setelah 또 berdoa 네 tidak bisa. 번째, 낙심하지 말고 기도하세요. Namun kita berdoa jangan dengan keputusasaan. 누가복음 18장에 예수님이 말씀하십니다. Seperti dalam kitab Lukas pasal 18 Tuhan Yesus berfirman. 항상 기도하고 낙심하지 말라고 말합니다. Dalam firman ini berkata, berdoalah senantiasa dan janganlah kamu putus asa. 그리고 비유를 말씀합니다. Dan Tuhan berfirman, 한 마을에 악한 재판관이 있어요. seperti ada seorang hakim di dalam satu kota. 그런데 거기에 불쌍한 가부가 있어요. Namun di situ ada seseorang janda. 가부는 남편도 없고 돈도 없고 무시당하는 존재입니다. Janda ini biasanya itu karena tidak ada suami, mereka itu selalu dikucilkan. 그러니까 이 가부가 힘없는 가부가 재판장한테 가서 매일 찾아가서 내 억울함을 풀어달라고 똑바로 재판해달라고 부탁하는 거예요. Dan si janda ini selalu datang kepada hakim dan berkata, tolong belalah saya. Saya punya hak untuk dibela terhadap lawan saya. 그런데 이 재판관이 너무 귀찮아서 이 재판을 똑바로 해주는 겁니다. Namun hakim itu menolak karena dia menolak, tapi kemudian dia berkata, oke, aku akan membantu dia karena dia terlalu menyusahkan aku. 주님께서 말씀하십니다. Namun Tuhan berkata, 6절에 ayat 6, 불의한 재판장이 말하는 것을 들어라. camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주시지 아니하겠느냐. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? 간절함으로 나아가는 그 기도를 악한 재판관도 들어줘요. Jadi lihat, sedangkan hakim yang jahat pun pada akhirnya mendengar kata janda itu karena selalu diusut oleh janda 여러분 itu. 기억하세요. Dan ingatlah, 하물며 하나님께서 bagaimana dengan Allah kita? 우리 따라해 보십시다. 하물며 ikuti 하나님께서 기도. Tidakkah Allah akan mendengarkan doa? 말이 이상하죠? 여러분, 하나님이 악한 재판관입니까? Apakah Allah kita sama seperti hakim yang jahat itu? 우리 하나님은 좋으신 하나님이에요. Allah kita itu adalah Allah yang baik. 우리의 원함을 하나님이 풀어주신다고 말씀하고 있습니다. Nah, kita berkata bahwa Allah selalu akan mendengarkan permohonan kita. 여러분 낙심하지 말고 간절함으로 하나님께 나아가시기 바랍니다. Untuk itu, teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. 한 군데 말씀을 더 찾겠습니다. Satu lagi firman Tuhan, 누가복음 11장 Lukas 11. 누가복음 11장 11절에서 13절 Lukas 11 ayat 11 sampai 13. 누가복음 11장 11절에서 13절 말씀을 같이 읽겠습니다. Lukas 11 ayat 11 sampai 너희 13. 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 정갈을 주겠느냐? 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? 하시니라. 여러분, 기도 응답 중에 가장 큰 응답은 성령 충만입니다. Jadi tuntunan Roh Kudus itu adalah doa yang terbaik yang selalu dapat Allah 여러분 berikan kepada anak. 성령 충만 받으면 모든 문제 뛰어넘을 수 있어요. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita mampu melampaui
성령의 충만을 받으면 응답의 문이 열립니다. Dan ketika kita berdoa, minta Roh Kudus, pintu-pintu jawaban terbuka. 그래서 부활하신 예수 그리스도께서 초대교회 성도들에게 부탁합니다. Dan Yesus Kristus yang bangkit pun meminta kepada jemaat-jemaat Tuhan, 예루살렘을 떠나지 마라. janganlah kamu meninggalkan 약속한 것을 Yerusalem. 기다려라. Nantikanlah Roh Kudus. 몇 날이 못 돼서 성령으로 세례를 받으리라. Dan kamu akan menerima baptisan pada waktunya Tuhan. 왜 성령 충만 받아라고 말씀하십니까? Namun kenapa waktu itu Tuhan berkata, tunggulah Roh Kudus yang 사도행전 1장 dipenuhi. 8절. Kisah Rasul 1 ayat 8. 시작. 오직 Tetapi 성령이 kamu akan 너에게 menerima 임하시면 kuasa 너희가 kalau Roh Kudus 권능을 turun atas 받고 kamu. 예루살렘과 Kamu akan 온 menjadi 유대와 saksiku di 사마리아와 Yerusalem, 땅끝까지 Yudea, 이르러 내 Samaria, 증인이 dan 되리라. sampai ke ujung bumi. 아멘. 그래서 성령 충만 받으라고 하는 거예요. Jadi itulah alasan Tuhan mau kita agar supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. 여러분 이번 한 주간 기도를 통하여서 참 축복을 누리시기를 여러분 간절히 축복하고 기도합니다. Jadi saya berdoa semoga kita semua juga di minggu berjalan ini dituntun oleh Roh Kudus. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 아버지 하나님, 기도는 축복의 통로인 줄 믿습니다. Ya Tuhan, Bapa kami percaya doa adalah saluran berkat. 나의 연약함을 주님께 구합니다. Tuhan, kami serahkan kelemahan kami di dalam Tuhan. 나의 문제, 나의 억울함을 주님께 토로합니다. Segala kesakitan hati kami, kesalahpahaman yang kami hadapi, kami serahkan di dalam Tuhan. 주님 들으시고 응답하여 주옵소서. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab. 매일의 삶 속에 성령의 충만함과 성령의 인도함으로 승리하게 하여 주옵소서. Biar setiap hari kami bisa hidup di dalam Roh Kudus dan dalam kemenangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah 성령님의 Bapa, 위로교통 충만하신 은혜가 juga penghiburan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus 하나님과 동행하는 기도의 축복 속에 turun kepada setiap umat Tuhan yang dituntun oleh Tuhan. 날마다 승리할 Setiap hari menang dalam Engkau. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Hanya berkat ini ada mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.